প্রিয় ভক্তগণ, আপনাদেরকে সাদর প্রণাম জানিয়ে আজকের এই ভিডিওটি শুরু করছি। প্রিয় ভক্তগণ, প্রভু রামের পরম ভক্ত হনুমানজির পূজা উপাসনা করলে আপনার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। ভক্তগণ, যা কিছু আপনি এতদিন প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছেন তা আজ থেকে পূর্ণ হতে শুরু করবে। যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবনে হতাশ হয়ে পড়ে থাকেন, প্রতিদিন অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে, জীবনে যা উপার্জন করেন তা সব অপব্যয় বা ব্যর্থ কাজে শেষ হয়ে যায়, তাছাড়া ব্যবসায় ক্ষতি হতে থাকে, প্রতিদিন চেষ্টা করেও ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে না, তাহলে আজ থেকে সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। কারণ আজ আমি আপনাদের রামের পরম ভক্ত হনুমানজির এক অলৌকিক এবং দিব্য মন্ত্র বলতে যাচ্ছি, যা আপনার সমস্ত সমস্যা দূর করে আপনার মনস্কামনাটিকে পূর্ণ করতে চলেছে। প্রিয় ভক্তগণ, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আমাদের চ্যানেল বাস্তুশাস্ত্র ও মন্ত্রপাঠকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর হনুমানজির কৃপা পেতে কমেন্টে জয় শ্রীরাম, জয় বজরংবলী লিখতে ভুলবেন না। তাহলে চলুন মন্ত্রটি শুরু করি। ওম শ্রী অঞ্জনেয়ায় মহাবলী পরক্রমায় হুং ফট স্বাহা। 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 ওম শ্রী অঞ্জনেয়ায়
महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ॐ श्री अंजनेयाय 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 महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ॐ श्री अंजनेयाय
महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा। ओम श्री अंजनेयाय महाबली परक्रमाय हुं फट् स्वाहा।